Halo, bonjour à tous, comment ça va? Ya, di video saya kali ini saya akan membahas sedikit mengenai penggunaan kel, baik kel maskula ataupun kel femina, baik dalam bentuk jamak ataupun tunggal. Kel ini dalam bahasa Inggris mempunyai padanan pada kata bantu tanya, what, how, ataupun which, tergantung dari konteks penggunaannya. Nah, bagaimana penggunaan kel, maskula, femina, jamak, dan tunggal dalam bahasa Prancis akan kita lihat setelah ini. Oke, ada dua bentuk yang akan kita bahas mengenai penggunaan kel ini. Kel yang pertama adalah kel yang diikuti dengan verba être. Kemudian yang kedua adalah kel yang diikuti dengan nominanya. Nah, pemilihan kel maskula, femina, jamak ataupun tunggal tergantung dari nanti nomina yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Apakah nominanya berkategori maskula, femina, ataupun dia dikategorikan bentuk singulier ataupun plurial. Untuk penggunaan bagaimana penggunaan maskula, femina, jamak ataupun tunggal bisa dilihat dalam materi yang lain ya. Di dalam video saya tidak akan membahas bagaimana pembedaan antara maskula, femina, jamak, dan tunggalnya. Oke, kita lihat sekarang bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah kel diikuti dengan kata kerja être. Di sini juga saya tidak akan membahas mengenai konjugasi kata kerja être karena sudah pernah berulang kali kita bahas mengenai konjugasi kata kerja être. Seperti tadi, penggunaan kel, maskula, femina, jamak, dan tunggal tergantung dari nominanya. Sehingga bagaimana dalam kalimatnya, kita lihat dalam contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, quel est votre nom? Quel est votre nom? Dalam bahasa Inggris kita akan bertanya what is your name? Name atau nom dalam bahasa Prancis dikategorikan maskula. Sehingga yang kita gunakan adalah quel maskula. Contoh yang kedua, quelle est sa profession? Atau dalam bahasa Inggris, what is her atau his profession? Profession dikategorikan femina, sehingga kel yang kita gunakan adalah kel femina. Dalam dua contoh kalimat ini, baik quel est votre nom dan quelle est sa profession menggunakan kel diikuti dengan kata kerja être dikonjugasikan tunggal karena baik nom maupun profession yang kita gunakan di sini adalah nomina dan dia adalah singulier. Berbeda pada contoh berikut ini. Quels sont vos numéros? Quels sont vos numéros? Kita lihat di sini numeronya ada s-nya, berarti dia jamak. Sehingga apabila kita analogikan dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris, kita akan mendapatkan maksud bahwa yang kita tanyakan adalah kita ingin menanyakan what are your numbers? Numero berkategori maskula. Karena yang kita tanyakan jamak, maka yang kita gunakan adalah kel maskula dan jamak kita gunakan dengan kel maskula jamak dengan s. Karena yang kita gunakan adalah bentuk jamak, maka être dikategorikan juga harus dikonjugasikan dalam bentuk jamak sehingga konjugasi être menjadi sont. Sehingga kalimatnya menjadi quels sont vos numéros. Demikian juga pada contoh yang keempat. Quelles sont tes préférences? Atau kita ingin menanyakan what are your preferences? Preferences jamak, preference jamak. Sehingga preference berkategori femina sehingga yang kita gunakan adalah kel, femina, dan jamak. Demikian juga maka être yang kita gunakan adalah être jamak sehingga konjugasinya menjadi sont. Kalimat akhirnya menjadi quelles sont tes préférences? Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah penggunaan kel diikuti dengan nomina. Sama seperti bentuk yang pertama, pemilihannya tergantung dari kategori femina, maskula, dan jamak atau tunggalnya. Contohnya misalnya kita ingin menanyakan which movie do you like? Kita akan bertanya di sini movie-nya adalah tunggal yang kita tanyakan. Film berkategori maskula, maka yang kita gunakan adalah kel maskula. Sehingga kalimatnya menjadi quel film vous aimez? Contoh berikutnya, kita akan bertanya mengenai dress apa yang akan dibeli. Which
dress do you like to buy? Dress adalah robe. Robe adalah femina, maka quelle yang digunakan adalah quelle femina. Sehingga kalimatnya menjadi quelle robe vous aimez acheter? Contoh berikutnya, which topics you don't understand? Topics di sini jamak, maka apabila kita gunakan di dalam bahasa Prancis juga menjadi sujet dengan jamak. Sujet berkategori maskula, maka quelle yang digunakan adalah quelle maskula. Karena sujetnya jamak, maka maskula yang kita digunakan juga quelle pada maskula jamak. Maka kalimatnya menjadi quel sujet vous ne comprenez pas? Oke, demikian juga pada contoh berikutnya. Quelle chanson vous écoutez souvent? Quelle chanson vous écoutez souvent? Chanson berkategori femina, maka quelle-nya quelle femina. Dan chanson yang digunakan adalah songs yang berarti jamak, maka chanson jamak dan quelle-nya juga jamak. Untuk bentuk yang kedua, di mana quelle diikuti dengan noun, maka letak quelle diikuti dengan noun bisa diletakkan di awal ataupun di akhir kalimat. Misalnya, kita mempunyai kalimat vous avez quel âge? Atau kita letakkan di awal kalimat menjadi quel âge vous avez? Ya, vous avez quel âge? Quel âge vous avez? Demikian juga pada kalimat-kalimat yang di atas tadi. Quel film vous aimez? Sama dengan vous aimez quel film? Quelle robe vous aimez acheter? Sama dengan vous aimez acheter quelle robe? Demikian juga pada contoh bentuk jamak. Quel sujet vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quel sujet? Gitu. Demikian juga pada contoh yang terakhir. Baik, nah demikian itu tadi dua bentuk penggunaan quelle, baik menggunakan être ataupun menggunakan noun. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat latihan-latihan yang ada di sini ya. Baik, untuk bentuk yang pertama kita punya image, dikategorikan nomina femina dan kita akan menggunakan image dalam bentuk tunggal, maka quelle yang kita gunakan adalah quelle yang Oke, betul. Jadi quelle yang kita gunakan adalah quelle yang femina tunggal. Maka kalimat nanti kita akan mempunyai frase quelle image. Kedua, voiture adalah nomina dan femina yang kita gunakan di sini nanti berkategori plurial atau jamak, maka quelle yang kita gunakan adalah ya quelle yang femina dan jamak menjadi quelle voiture dengan penyesuaian s pada voiture. Berikutnya, numero de téléphone. Numero de téléphone berkategori nomina maskula dan yang kita gunakan adalah singulier, maka quelle yang kita gunakan adalah ya quelle yang maskula, maka kalimatnya menjadi quel numéro de téléphone. Oke, activité. Activité berkategori nomina femina dan akan kita gunakan bentuk jamak, maka yang kita gunakan adalah ya quelle yang femina jamak, maka nanti akan kita gunakan menjadi quelles activités dengan penambahan s di activité. Oke, kalau tadi dalam bentuk-bentuk frase, coba sekarang kita lihat untuk contoh ini dalam bentuk kalimat. Kita akan menanyakan what are your plans for this weekend? Plan kita dapat projet, kemudian plan-nya di sini adalah bentuk jamak. Maka nanti projet akan kita tambahkan dengan s. Projet berkategori maskula. Maka yang kita gunakan adalah ya quelle yang maskula dan jamak. Maka kalimatnya menjadi are di sini to be. Maka to be untuk bentuk jamak pada bahasa Prancis menjadi song. Maka kalimatnya menjadi quels sont vos projets pour ce weekend? Oke. Contoh berikutnya, which answer do you choose for number 1? Answer adalah réponse. Réponse berkategori femina. Oke. Kemudian yang akan kita gunakan di sini adalah quelle yang femina. Sehingga kalimatnya jadi quelle réponse vous choisissez pour numéro A. Ya, itu tadi
saya berikan contoh sederhana mengenai penggunaan kel baik maskula ataupun femina, jamak, dan tunggal dengan menggunakan dua bentuk. Semoga mudah dipahami, dapat dimengerti, berguna bagi kalian, dan